أرس زينام بسنكي سنة ندادي لمعات مسنو أب حدقا ودي قلويلو بيرو حرشان هافتي تفترون تكراي أب لعلي هزب تقراي فتسن بزلو كل كلاتات سعيبو بسنك سنة مدحانيت نتسأنة لنا خبلو تحكمتي قليزو كل كلاتات منقسي إثيوبيا دو نخبلو بحادنة كنكالة سينايلوم نبرتي وردا رايا لاماتان كتمان لاماتان كاب زيناتات وصاي واغا نداد عالم بمنكايو نحد برميل تحتي $100 يشيط مهلاو رايتورس سبتي سلام تعنا هبلنا زخبركم تخاتلتي تلفزيون تግራይ ንምሸት ሰዓት 1 ዝሓዝናዮ ዕለታዊ ዜናታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ዜናታት ሰዓት ብምራሕ ኣነ ተኽል ትኽለ ብምልክት ቋንቋ ዓለምፀይ ሓጎስ ምስ መላእ ሶምያ ስቱድዮ ቴሌቪዥን ትግራይ ሓቢርናኩም መጻንሒት ክንገብር ኢና ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ዜና ወጀና ዘርዘር ጸብጻባት ቢዝነስን ስፖርትን እውን ሰዓቶም ሓልዮም ናባኹም ክቐርብዮም ክሳብ መወዳእታ ምሳና ጸኒሕኩም ክትከታተሉ ዓዲመ ናብ ፈላማይ ዜና ከስክረኩም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈጸሞ ጆኖሳይድ ሕዝውን ብዝተፈላለዩ ስልትታት ኣጠናኺሩ ይቕጽለሉ ከም ዘሎ ነበርቲ ወረዳ ራያ ኣላማጣን ከተማ ኣላማጣን ገሊጾም ብፍላይ ቀረብ መድሓኒት በጀት ነዳድን ብምኽልካል ዝፍጸሙ ዘለዉ በደላት ካልእ መልክዕ ጽንታ ብምዃኖም ክሳብ ዝፍትሑ ብሓድነት ከም ዝቃለሱ እቶም ነበርቲ ወሲኾም ገሊጾም ኣለዉ ንጸብጻብ ኣስናቀ መሓመድ ጎይቶም ንጉስ أب مونغو منغسي فيدرالين ودبه حوحاتن استفرم سممع بريتوريا أب كندي متقبار قربات مدحانيت ندادن بجتن بمخلكال حزب تግራይ بصراحتا خصنتي يقبر كمزلو نبرتي وردا رايا لاماطان كتما لاماطان يزاربو اتي زوسد زلو سقمتي حزب تግራይ ካብ ዝነበሮ ቁልውላው ንኸይወፅን ዳግማይ ንኸቢድ ህልቂት ክቃላዕን ዝተፈሓሰ ተንኮል ኢሎም እቶም ነበርቲ ሕዝውንት መንግስቲ ዓጺና ነው مدحانيت عصينا نداد عصينا مقد عصينا دمو سراحتኛታት تعصيو سرح زبلع سب بملؤ اب شجر اتنيو القطمه شجر بطعم خبدي ያው ብዙሓት ለገልጾም ኮነው ከብድ ችግር እዩ በጀት ማለት ለስራሕ እዩ ለስራሕ መሰለት እዩ تور بريتوريا لما بوانات دزيوم مقالل تولي تسمعነት تجبره زور كن بفدرال منغست بوغن فدرال منغست كن دزيوم تعالم فرسي يكون دهزوي يكون دخلوا دهزوي ኢትዮጵያ يكون دهزوي تግራይ بنوعات عين بمرعاي زو معلتها يخبر يالو بمسرت حق منغستي تهاجر معراب تግራይ حويسو كلهم كبابيتات أكال جزات تግራይ مخانهم بقلتي زفلتونا هلوم حزونتهم كبابيتات أكاتعتي بزبل مقماتو منغسي فيدرال تجمعات تግራይ كتحلال خو زقبر بوليتيكاوي شرحي مخانو اتم وهاب تريت هيقلتو نفدرشن مكريت وثاني نمرجع بورد وثاني هيجي زي تختله تككل هنا على ما كيف درجة هاجر هج منغسي بخبر قانقا زي خده أكيدا يوم دخل له معراب تግራይ ታሪኻውን ሕጋውን መሰረት ዘለዎ ናይ ትግራይ ግዛት እዩ ዝበሉ እቶም ነበርቲ ነዚ ሓቂ እዚ ብምጥምዛዝ ዝካየድ ዘሎ ምንቅስቓስ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ብምግላጽ ህዝቢ ትግራይ ሕሪኡ ሰላም እዩ ኮይኑ ግን ኣብ ልዕሊኡ ንዝፍጸም በደል ከም ዘይዕገስን ከም ነበርቱን ብሓድነት ከም ዝቃለስዎን ሓቢሮም ከም ኢትዮጵያውያን ደረጃ እናተጸዋዕና ከም ባዕዲ እናተርአና ክንከይዳ ይንኽእልን መሰልና ይተሓለወልና እንድሕር ዘይኮንና ኮይና ከዓኒ حزون دقاقمنا نتفدرال منغستي مبتنا خحلولنا هزنا موت خحلولو كم إثيوبياوያን درجة مستنبهر ብሄረሰባት ክጽጽበና ኣሎ መፍትሕ ንረክብ ንጽውዕ ኣለና እንተ ዘይኮይኑ እንድሕር ናረእኹም ሙቱ ንበሃል ኮይና ንሕና ሰራዊትና መንግስትና ሒዝና ትዛሃበና ክንቅበል ምስ ፈጣሪ ንጽበለና ማለት እዩ እቲ ድኖ ችግር በሓደ ንሕንፈታ ኮይና ግን كل نجار سلام كوني وكل نجار حد كوني ده حدنا تمسينا معنا كل دلوقتي حدنا مسارات كل كلامه حزون هزو تግራይ ده جزاؤكم بدات من أمركم لستخونوا ده مربطوا كون إنه هو نجار حدا هجى من قصة مسار ديول نجار
دلعل دلو منقستي كاتي نقرتي إدو إقروك إكبي قبائي مثلا خلت دماي يتيزو حزون انكر هنا قاسب المقار حزون تتناهرها تودبها بحد امنت خوينها بتقروينت ونك مكتك خليو محبر ممهرانن محبر ولدي تمهارون تግራይ ኣብ ከተማ መቐለን ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኻዊ ትካላት ኣብ ዝጽሓፍዎ ደብዳቤ ትምህርቲ ትግራይ ቅድሚ ምዕጻው ህጹጽ ፍታሕ ክግበረሉ ጸዊዖም ከልከላ ማህያ መምሃራን ሲዕቡ ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ከቢድ አሉታዊ ጽዕንቶ ይበጽሕ ከም ዘሎ ድማ ኣብቲ ዝጽሓፍዎ ደብዳቤ ነጺሮም ኣለው ንጸብጻብ ታደለ ዳኘው አረጋው ገብረ ሩፋኤል محبر ممرانن محبر ولدي تمهارون تግራይ بسنكي كلكلا مهايا ممران أبلع لسرعة التمرت تግራይ آلتاو صعنتو يبصح كم زلو ناب تكالات قبرت سناي أبز صحف ودبداب أفليتهم تحستو اتدبداب كلكلا مهايا ممران هسانات تمرتي كي يرخبو زقبر طرح زي كونس علم لخاو تحزد ديمقراسياون سو أو مسلات مخانو فتصام سراح محبر ممران تግራይ ممهر بوريو تخلون بريزانت محبر ولدي تمهارو تግራይ آيتس أقاي عالم ማዮን ይገልጹ ንዓስር 6 ወርሕ መሃያ ከልኪልካ ሕዝውን ናይ ዕለት ወርሓዊ መሃያ ምክልካል ማለት ናይቲ ጆኖሳይድ ብዝኸፈአ መንገዲ ብዘይፍለጥ መንገዲ መቅጻል እዩ እዚ ከዓ መሰል መምህራንን ተምሃሮን ምግህ ስለ ዝኸውን ናብ ዝምልከቶም አካል ኣብጽሕና ኣለና ካብቶም ናይ ዝምልከቶም አካል ዘብጽሕናሎም ዩኤንኤችሲአር ኣብጽሕና ኣለና ናብ ኦቻ ኣብጽሕና ኣለና ናብ ዩኒሴፍ ኣብጽሕና ኣለና ናብ ዩኤንዲፒ ኣብጽሕና ኣለና ናብ ዩኤን ሁማን ራይትስ ዚኦም ኣብጽሕና ኣለና መለና ተዕላሙ ትምህርቲ ከይዕጾዩ መሃያ ክልከል የውሉን ዓለም ለኻዊ ዘይ መንግስታዊ ትካላት ብደብዳቤ መልክዕ እትጸገም ነብጽሒና መጺና ምክንያቱም እዚኦም ኣብ ሰብኣዊ መሰልን ኣብ ትምህርትን መሰል ህፃናትን መሰረት ገይሮም ዝሰርሑ እዮም ከም ሃገር ዋላ ከም ክልል ናብ ዝምልከቶ ከብጽሑልናን ጽዕንቶ ንኽፈጥሩን ንኽነስምዒና ኣብዚ ተረኺብና ዘለና ማለት እዩ ዓለም ለኸ ትካላት ገበርቲ ሰናይ እቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ይፍጸም ዘሎ ክልከላታት ይከታተልዎ ምህላዎም ከም ዝገለጹሎም ዝሓበሩ መምህር በሪሁን ኣይተ ጸጋይን ትምህርቲ ትግራይ ቅድሚ ሙሉእ ብሙሉእ ምዕጻው ህጹጽ ፍታሕ ክግበረሉ የገንዝቡ ኩሎም ገበርቲ ሰናይ ኣፍልጦ ከም ዘለዎም እዩ ብናይ ባዕሎም ይከታተልዎ ከም ዘለዉ ናብ ዝምልከቶ ኣካል እውን ከም ዘብጽሑ ተዋና ዓብይ ነገር ግን ኩሎም ብሰናይ ድልየቶም ከም ተቀበሉና ብዝተኻሎም መጠንውን ፍታሕ ናብ ዝርከበሉ ኣካል ከም ዘብጽሕዎ ኣልኣትየምላ ኣለዎ ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካላት እዮም ዘውዝዝኒሄ ቅድሚ ትግራይ ምብራሳ ከም ዓለም ሕብረተሰብ ኣካል ሪኦም ፍታሕ ይሃውና ኢና ንብል ዘለና እቶም ገበርቲ ሰናይ ትካላት ዘይ መንግስታዊ ትካላት ናይ ብሓቂ ህጹጽ ፍታሕ ክውና እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ ናብቲ ክበጽሕ ዝግብኦ ኣካል ከብጽሕ እዮም ናብ ንብር ክምለስ ትምህርቲ ቀጻልነት ህፃውንትና እውን ካብቲ ምፍንቃልን ምብታንን ክድሕንዮም ዝብል ተስፋ ኣለኒ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ጸገም ክፍታሕን መሰል ተምሃሮን መምህራንን ክኸበርን ዓለም ለኻዊ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብትኹረት ክሰርሑ ድማ ማሕበረሰብ ትምህርቲ ትግራይ ጸዊዖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዓለም ለኸ ሕግታት መሰል መምህራንን ተምሃሮን ዝጥሕሱ ተግባራት ይፍጽም በምህላው ማሕበረሰብ ዓለም ጽዕንቶ ክፈጥር ኣብ ከተማ ዓብይ ዓዲ ዝርከቡ ማሕበረሰብ ትምህርቲ ሓቲቶም ክልከላ በጀትን መሃያን ትግራይ ህዝቢ በቐጻልነት ንምጽናት ዓሊሙ ዝፍጸም እከይ ተግባር ብምዃኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ውሳነ ዳግም ክምርምሮን ትግራይ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክትረኽቦ ዝግባእ ረብሓ ክትረክብ ይግባእ ክብሉ ድማ ኣብ ከተማ ዓብይ ዓዲ ዝርከቡ ማሕበረሰብ ትምህርቲ ጸዊዖም ኣለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዓለም ለኸ ሕግታት መሰል መምህራንን ተምሃሮን ዝጥሕሱ ተግባራት ይፍጽም በምህላው ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ትስርዓት ጽዕንቶ ክገብር ከም ዝግባእ እውን ጸዊዖም በመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ መምህራን ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ተደጋጋሚ ምእጋድ መሃያ ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ትግራይ ሓደጋ ይፈጥር በምህላው ኣብ ተዓውዲ ዝነጥፉ ትካላት ኣካል ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝኾነ በጀት ትግራይ ምእጋድ ጠጠው ክብል ጽዕንቶ ክሕድሩ ዝሓተቱ ድማ ከንቲባ ዓብይ ዓዲ ኣይተ ተኸላይ ተስፋዮም ከም ጸብጻብ ንጉሰ ማርያም ዝኸበርኩም ተመልከትና መንግስት ፌደራል ዝኽተል ዘሎ ምኽልካል በጀት ሲዒቡ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ምስ ማሕበረሰብ ትምህርቲ ብሓባር ብምዃን ትማሊ 15 መጋቢት ተፈላለዩ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ጻውዒታት ተካይዱ ነይሩ ስለዚ ነዘመልክቶም መብርህ ክቡና ምክትል ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ኣይተ ገብረ ዮሐንስ ፍስሓ ኣብዚ ስቱዲዮም ዝርከቡ ጋሻና እንኳ ኣድሓና መጹ
ወዳንተና ጽቡቅ ትማሊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ምስ ማሕበር መምህራንን ማሕበር ወለዲ ተማሃሮን ብምትሕባር ሰለማዊ ሰልፊ ካይዱ ነይሩ ስለዚ ተሰልፊ ብመንጽር ዝተሓዘሉ ዕላማ እንተረአ ታይ ይመስል ከመይ ትግምግምዎ ይغنيلይ መጀመርያ ጋሻ ገርኩም ስለ ዝዓደምኩምኒ ትማሊ አመላ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘመሓደረን ከባብታት ትግራይ ናይ ትምህርቲ ማሕበረሰብ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይድ እዩ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብፍላይ ከዓ ኣብ ልዕሊ መምህራን ትግራይ ተነቢሩ ዘሎ ክልከላ ማህያ መሰረት ዝገበረ እዩ መሪሕ ሓሳብ ናይቲ ሰላማዊ ሰልፊ ድማ መሰል ህፃናትን መምህራንን ይከበር ዝብል ነይሩ ዓላምኡ ንማሕበረሰብ ዓለም ድምፂ ንምስማዕ እዩ ምክንያቱ መሰል እዩ ተኸልኪሉ ዘሎ እቲ መምህር እዚ ድማ ክቃወም ድምፂ ከስምዕ ማሕበረሰብ ዓለም ድምፁ ከስምዕ ስለ ዝግባእ መልእኽቱ ንምሕላፍ ነይሩ ካልኣይ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ትካላት እውን ብጽሑፍ ስሩዕ ዝኾነ ደብዳቤ ገይሩ ኣፍሊጥሎ ማለት እዩ ከም ህዝቢ እውን እቲ ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ትምህርቲ አንጸላሊ ዘሎ ሓደጋ ከም ህዝቢ እንታይ ሳዕቤን የብጽሕ ከም ዘሎ ዝፈጥሮ ዘሎ ጽልዋ እንታይ ከም ዝኾነ ክንራዳዳእ ኣብ መፍትሒ እውን ህዝቢ ከም ህዝቢ ብሓደ ኮይኑ ክቃለስ ዝዓለመ ሰልፊ ነይሩ በቲ ዝተሓሰበሉ ዓላማ ድማ ብጣዕሚ ፍጹም ሰላማዊ ዕውትን ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል ጽቡቕ ብሰንኪ ክልከላ በጀት ኣብ ከይዲ መምሃር ምስትምሃር ኣብ መምሃራን ቤተሰቦምን ዝፈጥሮ ዘሎ ጽዕንቶ እንታይ ዝመስል ዝፈጥሮ ዘሎ ጽዕንቶ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ መምሃራን ትግራይ ኣብጽሕዎ ዘሎ ሃስያ በቃላት ንምግላጽ እውን ዝኸብድ እዩ ምክንያቱ መምህር ወርሓዊ ማህያ ተጸቢኡ እዩ ዝናበር ወርሓዊ ማህያ ኣብ እዋኑ ኣይተኸፈለን ማለት ድማ ዝፈጥሮ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ቅልውላው ብጣዕሚ ዓብይ እዩ ብጭቡጥ ድማ ይረአ ኣሎ ማለት እዩ ማህያ ተጸቢኡ እዩ ዝናበር ምስቲ ዘሎ ምኽባር ናብራ ተኣሳሲሩ ድማ እቲ ሃስያ ብጣዕሚ ውስብስብ ገይርዎ ዘሎ ማለት እዩ ብተመሳሳሊ ኣብ ከይዲ መምሃር ምስትምሃር እውን ፈጢርዎ ዘሎ ጽልዋ ብጣዕሚ ዓብይ እዩ ምክንያቱ መምህር እንድሕር ማህያ ዘይተኸፊሉ እናጠመየ ከምህረ ይኽእልን ብሰንኪ እዚ ድማ ትምህርቲ ናይ ምዕፃው ሓደጋ እዩ ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ብዙሓት ከባቢታት እውን ሓልሓሊፉ ዝረአ ትምህርቲ ናይ ምዕፃው ኩነታት ኣሎ እዚ ድማ ኣብ ህፃናት ትግራይ ኣብ ልዕሊ መምሃር ምስትምሃር ዝፈጥሮ ዘሎ ጽልዋ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ናይ መምሃር መሰሎም በዚ ክልከላ በጀት ኣብ ሓደጋ ይኣትሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝፈጥሮ ዘሎ ጽልዋ ከቢድ ኢልካ ምውሳድ ትከኣል እዩ ብጭብጡ እውን ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ትማሊ እኳ ሰላማዊ ሰልፊ ንኽነካይድ ዘጥፋእናዮ ግዜ ኣብ ከይዲ መምሃር ምስትምሃር ዘለዎ ትርጉም ብጣዕሚ ዓብይ እዩ ማለት እዩ ሙሉእ መዓልቲ ትምህርቲ ተዓፅዩ ውዒሉ ኣሎ ስለዚ ትምህርቲ ትርጉሙ ዓብይ እዩ ስለዚ ብቐጥታ ጽልዋ ይዕርፈሉ ኢልካ ክወሰድ ትከኣል እዩ ማለት እዩ ጽቡቕ ብሰንከቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኣወጀ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ዘይተኸፈለ ውዝፍ ማህያታት መምሃራን ኣሎ ካልኦትን መንግስቲ ሰራሕተኛታት ዘይተኸፈለ ውዝፍ ማህያታት ኣሎ ስለዚ ሕዚ እውን ትምቁራጽ ይረአ ኣሎ ብምክንያት እቲ ክልከላ በጀት ሲዒቡ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቃልሲ ከመይ ክቕጽል ተተቃውሞ ወይ ድማ ትሕዚ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ብኸመይ መንገዲ ክቕጽል ንቐጻሊ እዎ እቲ ሕዚ ጀሚርናዮ ዘለና ቃልሲ ብዝተፈላለየ መልክዑ ዝግለጽ ቃልሲ እዩ ትማሊ ብግልጽ ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፊ ኣቢልና ድምፅና ስሚዕና ኣለና ሓደ ናይ ቃልሲ መንገዲ እዩ ቅድሚኡ እውን ብዝተፈላለየ ብደብዳቤ ንዝተፈላለዩ ናይ ዓለም ለኸ ትካላት ንመንግስቲ ኢትዮጵያን ጻውዒት ተገይሩ እዩ ጀሚርናዮ ኣለና እምበር ኣይተዛዘመን መሰል መምህራንን ህፃናትን ክስካዕ ዝኽበር እቲ ተነቢሩ ዘሎ ክልከላ ማህያ ክስካዕ ዝፍታሕ እቲ ቃልሲ ክቕጽል እዩ ማለት እዩ ብዝተፈላለየ መልክዑ ክቕጽል እዩ እቲ ጸገም ዝፍታሕ ብዘላቕነት ከም ህዝቢ ኢኮኖሚያዊ ዓቕምና ከመሓየሽ ከለ እዩ ዓርስና ንኽእለሉ ኩነታት ክፍጠር ከለ እዩ ጸገም ዝፍታሕ ናብቲ ደረጃ ንሱ ክስካዕ ንበጽሕ ግን እቲ ተነቢሩ ዘሎ ክልከላ ማህያ ዝኸልከለ ኣካል ክፈትሕ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ትካላት እውን ሓገዛት ክገብሩ ተጻውዒት ክቕጽል እዩ ብዝተፈላለየ መልክዑ ማለት እዩ ብሰላማዊ ሰልፊ ክኸውን ይኽእል ብጽሑፋት ክኸውን ይኽእል ብዝተፈላለዩ መድረኻት ክኸውን ይኽእል ተቃልሲ ኣጠናኺርና ንቕጽለሉ ኩነታት እዩ ክህሉ
ጽቡቅ ተወሰኑ ስጋታት አለው ምናልባት ናይ ትምህርቱ ምዕጻ ኩነታቱን ከይፍጠር ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ምስ መምህራን ምስ ማሕበረሰብ ቤት ትምህርቲ ተዛትዩ ክፈትሖም ዝኽእሉ ነገራት ኣብ ኢድ ዝተተሓዙ ዓላማታት አለው ዶ እወ ማለቲ ጸገም ከም ህዝቢ እዩ ጸገም በጽሒና ዘሎ ኣብ መፍትሒኡ ድማ ኩሉ ክረባረብ ክኽእል ኣለዎ መምህራን ናይ ባዕሎም ማሕበር ኣለዎም ማሕበር መምህራን ማሕበር ወለዲ ተምሃሮ እውን ኣለዎ ቢሮ ትምህርቲ ኣሎ ትትማሊ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ እውን እዚኦም ሰለስቲኦም ኣካላት ብምትሕብባር ዘካየድዎ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ ነይሩ በብናይ ባዕሎም ውዳበ ድማ ኣብ ቀጻሊ መፍትሒታቱ ንናይ ባዕሎም እንቅስቃስ ይገብሩ ኣለዉ ማሕበር መምህራን ብውዳበኦም መምህራን እናረኸቡ እናመያየጡ ሕቶኦም እናሓተቱ ግን ድማ እቲ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ከይዕጾ ከይተዓናቐፍ ንዝሓለፉ እዋናት ምስ ጸገሞም ተጸኒኖም እቲ ትምህርቲ ከካይድዎ ጸኒሖም እዮም ሕዚ እውን ሕቶኦም እናሓተቱ ቃልሶም እናቐጸሉ ምምሃር ምስትምሃር ከይቋረጽ ምርድዳእ ዝገብሩሉ ኩነታት እዩ ዘሎ እዚ ድማ ተጠናኺሩ ዝቕጽል እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ጽቡቕ ኣይተ ገብረ ዮሐንስ ፈሳ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ኣብ ስቱዲዮና ተረኺብኩም ዝሃብኩና መብርሂ ብሽም ተመልከቲ ትግራይ ቴሌቪዥን ትግራይ እዚ ዝመስገን ክብረት ያብለይ ኣነ እውን ይመስገን ዝኸበርኩም ተመልከትና ናብ ዝቕጽሉ ጸብጻባት ክንሰገር ኣብ ወረዳ ጽራእ ወንበርታ ንልምዓት መስኖ ዘገልግላ ዘለዋ ልዕሊ 1,000 ሞተራት ማይ ብሰንኪ ስእነት ነዳዲ ጠጠው ክብላ ከም ዝኽእላ ዘፈርቅ ቁጠባት ወረዳ ሓቢሩ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ብወገኑ ብሰንኪ ስእነት ነዳዲ ልምዓት መስኖ ኣብ ሓደጋ ኣትዩ ከም ዘሎ ፍሊጥ ኣሎ ተስፋ ዝጊ ዓስበይ ተወሰኸ ኣለዎ መንእሰይ ሰሎሞን ካሕሳይ ኣብ ወረዳ ጽራእ ወንበርታ ከተማ ጉላዕ ኣብ ስራሕቲ መስኖና ነጠፈ መነባብሩ ይመርሕ ኣብ ሕሉፍ እዋናት ጽቡቕ ለውጢ ዝረኸበሉ ስራሕቲ መስኖ ሕዚ ግና ብሰንኪ ሕፅረት ነዳድን ሕፅረት ጥረ ቅርሽን ኣብ ሓደጋ ከም ዝኣትወ ይገልጽ ኣብ ሽጉርቲ ድንሽ ኮሞደረ ናተዋፊርና ንሰርሕ ሕዚ ግን ብጣዕሚ ሸጊርኒ ናይ ነዳጅ ጸገም እኒዮ ብጣዕሚ በቃ ብጸሊም ዕዳጋ እዩ ዝግዛእ ዘሎ ንሱ እውን ብዓፄ ቀሊል ኣይርከብን ስሒና ንሰርሕ ነርና ሕዚ ብስቱ ሕፅረት ነዳድ ምዃኑ ግን ንእሽተይ ዓቂና ኢና ንዘርእ ዘለና ካብኡ እውን ሽጉርቲ ተልዕልና ላብ ሰርና ላብ ግዛዕ ምዛዕ ንእሽተይ ተፀዋረሉ ኣለዎ ኢና ንዘርእ ዘለና ሕዚ ጥረ ቅርሺ እውን ያው ብጣዕሚ ሸጊርና እዩ ዘሎ ሕዚ ካብ ገለ ናልኻና ተመናጠልካ እዩ ዘሎ እምበር ቅርሺ ኣብ ባንኪ ዕፁ እዩ ዘሎ ሕዚ ፀገማት እዚ ብቕልጡፍ ክፍታሕ ኣለዎ መንግስቲ ፌደራል ቅልጢፍ ክፈትሖ ኣለዎ እዚ ሓላፊ ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ጽራእ ወንበርታ ኣይተ ምዑዝ ለገሰ ኣብታ ወረዳ ሰፊሕ ስራሕቲ ልምዓት መስኖ ይሳለጥ ከም ዘሎን መዓልታዊ ልዕሊ 1,300 ወገናት ዕድል ስራሕ ከም ዝፈጠረን ይሕብሩ ያው ክስካዕ ሕዚ 870 ልዕሊ 97% ያው ቀዳማይ ዙር ለሚዕ እዩ ማለት እዩ ያው ካልኣይ ዙር እውን 860 ሄክታር ኢና ክነልምዕና እስካዕ ሕዚ 424 ሄክታር 48% ለሚዕ እዩ ካልኣይ ዙር እውን ማለት እዩ ዳርጋ 60% መንእሰይ እዩ ዘልምዕ ዘሎ ሕዚ ማለት እዩ ፕላስ ትመንእሰይ ከልምዕ እንተሎ ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ እውን ናይ ስራሕ ዕድል ፈጠራ ማእኸል ገይሩ ይሰርሕ ኣሎ ማለት እዩ ለኣብነት ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 300 ደቂ ኣንስትዮ ዝኽስኩሳ ዘስትያ ኦረዲ ዝተኽላ ምህርቲ ዝእስብስባ ማእኸል ዝገበረ ከዓ ዕድል ስራሕ ፈጠራ እውን ዝለዓለ ስራሕ ሰሪሑ እዩ ማለት እዩ ይኹን እምበር ይብሉ ኣይተ ምዑዝ ብሰንኪ ክልከላ ነዳድን ሕፅረት ገንዘብን እዚ ንኣሽሓት ዕድል ስራሕ ዝፈጠረን ኣብ መነባብሮ ሓረስታይ ርኡይ ለውጢ የምፅእ ዘሎን ልምዓት መስኖ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ኣሎ ገንዘብ ቀረባን ዘይምግናይ ፕላስ ከዓ እቲ ናይ ነዳዲ ሕፅረትን ናይ ነዳዲ ዋጋ ምብዛሕን ንመስኖ ብጣዕሚ ዝለዓለ ፅልዋ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ነዳዲ እንድሕር ለየላ ከዓ ትንሰርሖ ዘለና መስኖ ልዕሊ 135 ሞተራት ኣብዚ ጣብያ ኣብዚ ወረዳና ዘለዋ ግን ብሞተር ብክልተ ሰለስተ ሞተር ናገርካ ናተቃበልካ ንክተልምዕ ናይ ምቕጻል ዕድሉ ብጣዕሚ ዝነኣሰ እዩ ማለት እዩ ኣብ ወረዳ ጽራእ ወንበርታ ዘሎ ሕፅረት ነዳዲ ዝፈጠሮ ጸገም ኣብ መላእ ሓረስታይ ትግራይ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣይተ ኣለም ብርሃን ሃሪፈዮ ሕፅረት ነዳዲ ኣብ መፍረይነት ሓደጋ ፈጢሩ ከም ዘሎ ብሪሆም ሓረስታይ ከስፍሖ ዝግባእ መጠን መሬት ከስፍሕ ምግባር ሓደ ዓብይ ጸገም ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ካልኣይ ናይ ወጻኢኡ ዝውስኸሉ ኩነታት ወይ ኮስት ኦፍ ፕሮዳክሽን ናይቲ ምንቅስቃስ እውን ዕርዩ ዝውስኸሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ኣብ ሃይ ቫልዩ ክሮፕስ ላይክ ዝለዓለ መፍረይነት ክው ዝኽእሉ ኣሕምልቲ ኣብ ክንዲ ዝዘርእ ያው ናብ ዘራእቲ ናብ ትሑት መፍረይነት ዘለዎም ዘራእቲ እውን ሽፍት ይገብር ስለ ዘሎ ብመሰረቱ ፕሮዳክቲቪቲ ዝምልከት ወይ መፍረይነት ዝምልከት ኤንድ ፍርያት ዝምልከት እውን ብመሰረቱ ጉድኣት ዝበፅሐሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ምህርቲ ናይቲ ሓረስታይ ብቐጥታ ናብ ዕዳጋ ምውሳድ እውን መሰረታዊ ጸገም ተፈጢሩ ኣሎ ማለት እዩ ሕዝብ ዘለዎ ዳዕዊ ኩነታት ስራሕቲ
ሕርሻን ሃፍቲ ፈጥሮን ብቐንዲ ድማ ስራሕቲ መስኖ ልምዓት ኣብ ከቢድ ሓደጋ ዘለና ኩነታት እዩ። ካብ ጽግዕተኝነት ነዳዲ ከናግፉ ዝኽእሉ እታወታት ቴክኖሎጂ ምጥቃም እቲ ቀንዲ መማረጺ ክኸውን ከም ዘለዎ ዝሓበሩ ኣይተ ኣለም ብርሃን እቲ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ዘይመሓየሽ እንተኾይኑ ግና ኩነታት ከምዚ ኢሉ ዝቕጽል ተኾይኑ ካብ ኣሕምልቲ ናብ ስቴፕል ፉድስ ላይክ ላብ ምግቢ ዝኾኑ ወይ ድማ ናብ ዘራእቲ ሓደ ማይ ክልተ ማይ ጥራሕ ዝደልዩ ዘራእቲ ናብኡ ቀልጢፎም ዝዋጽሑ ዘራእቲ ትኹረት ናይ ምግባር ስራሕ እውን ብመሰረቱ ሽፍት ዝግበረሉ ኩነታት ክፍጠረሉ ምክንያቱ ኣብ ዕፅዋን ከባድ ኢና ዘለና ስለዚ ነዳጅ እውን ከኣተይ ከኣለን ምህርትናው ናብ ዕዳጋ ክንሸይጥ ዘይንኽእል ተኾይና ክንድት ዝካል ናብ ዘራእቲ ሽፍት እናገበርካ ወይ ናብ ዚና ዘርካ ናይ ምኻድ ኩነታት እውን ፍሉይ ትኹረት ይወሃብ ዘሎ ብመሰረቱ ኣብ ነዳዲ ጽግዕተኛ ኮይና ንነውሕ እዋን ክንዘልቀሉ ንኽእል ኩነታት እውን ስለዘየለ ብቐንዱ ናብ ሶላር ኢነርጂ ሽፍት እናገበርካ ናይ ምኻድ ምንቅስቃስ ፍሉይ ትኹረት ክወሃብ ኣለዎ። ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብዘይ ምፍጻሙን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይፍጸም ብዘሎ ክልከላታትን ስዒቡ ብሰንኪ ስእነት መድሓኒት ህዝቢ ከም ህዝቢ ንጸንት ኣለና ኢሎም ተገልገልቲ ሕክምና ሆስፒታል መቐለም ነቲ ጸገም ጠመተ ብምግባር መንግስቲ ፌደራል ቁልጡፍ መፍትሒ ከቐምጥ ድማ ተሓከምትን ሰሙያ ጥዕና ነቲ ሆስፒታል ገሊጾም ትዕግስቲ ኪሮስ ኣዋዲዳቱላ ድሕሪ ፊርማ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ዝተበደለ በደል ተኻሒሱ ዝሓሸ ሃዋህው ሰላም ተፈጢሩ ትግራይ ናብ ዝሓሸ ልምዓት ክትሰጋገርን እቲ ስምምዕ ተግባራዊ ክኸውንን ዓብዪ ተስፋ ነይሩ እንተኾነ ግና ነዚ ክፍጸም ብዘይ ምኽኣሉን ይፍጸሙ ዘለው ክልከላታት በጀት መድሓኒትን ነዳድን ኣገልግሎት ባንክን ኣብ ከቢድ ጸገም ወዲቕና ንርከብ ይብሉ ኣብ መቐለ ሆስፒታል ኣገልግሎት ሕክምና ንክረኽቡ ንነዊሕ ሰዓታት ተራሒዞም ክጽበዩ ዝረኸብናዮም ተሓከምትን ሰሙያ ጥዕናን ናይ ሽኮር ተሓካሚት أو حكمنا يلن أنا هزو تقرأ في الصندوق قفعي صور كيناتي إني أحز وعلى البروترياس اللي تفصل بأقوابه ناس أنا هلون لما قل سينا أرش هذا لو عليه أودي لهم هذا نديم كتيق هذا زين أو سينير تسكف عيني حد جي ثانا ناس أكادني إلى مسينير سينا خاصة قوي تمر حين في علي مجزء سينا لا معناتي عاقم سينا الحين تبدأ قخ بهالكلهم أنت أطلعها هلا أبدأ قد اللوكوست زل على سلو خنا مزتمعات أنا سلو خنا مستناورو بزح كونفورت سمعي ويخان تخيل قلقالت ولا يهالو قلنا السايكولوجيكالي أوريدي تقولي تخيل كابز بتيز قبر زلو كلكلاتات مدحانيتن كالوتن نتوسخت كالوت حمامات نساتح بمهلاونا زملكتو أكل نزي أبي مفتاح خرب عرب سويعهم ولا قانت خي قريش كده جيتها غدلت ساعات سون كده جينا نجزا بزح معلتك صنحت له بقى يمزحهم توجمو أقارجهم لخرج زمت له ترانسبورت يلي مدحانيت يلي دموز يلي ترف ساعات أي خطفلي كترف لا يخلي حدا كم بعل مويا زعتوا لك عليو كاوله يا جرو أسلا القناة كترف يخلي بتا برنامج بقرنا متسيل صرح له كاورحو كاكورا كونشي كاقل دور كاب بزحبوتاتا بخلتا تاكس كمتسال بقو بقري مت عوي شجري زنيه سبسي كيصون حاجه غبو غزي خصنحنا تغبو سان مدحانيتن سان حكمنا سان غلغالت يموتلو መንግስቲ ፌደራል ጉዳይ ጥዕና ንመሳርሒ ፖለቲካ ክጥቀመሉ ይብሉን ዝበሉቶም ወገናት ንጸገም ትግራይ ጠመተ ብምግባር ክፈትሕን ስምምዕነት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ክትግበርን ተላብዮም መሳርሒ ፖለቲካ ክኸውን አይግባይ ነይሩ ምክንያቱ እዚ ህይወት ሰብ መድሓን እንዲው ህይወት ሰብ መድሓኒው ፖለቲካ ካኣተይ ነው ረብስሩ زرنا كسر طف تفانقلت يتملسن تحكمت كنحكم يكالنان كنمجم يكالنان كنسرح يكالنان حجون عالم تتسمعنا هزو تقراي تشجر ترديوم منغست فيدرال يا فتح تزم صبو كم حزبي اغاطي مغوزل لصقم نمبداه حدنت متنخارن عقم بزفقدو طعنو انمحلاو سرحتي مكلخال بمتغبارن دلو كون يقبايلهم ما قالس مالت نتا موياخا استمكا بمسرح أنا وأنت بأني كسرح تحدون بميو تحدون أو سافرنا يسرح سكنا بمسرح حدنتنا بمتنكرنا تقمنا خنفتح زخيل أوهبا قلقالوت نممحاش يسرح مهلاو أبي كتما مغلا زركب مباتاو هوسبيتال عسر تحدى لكاتي تفليتو تو هوسبيتال أبي وهبا قلقالو تملكتو مسمح برسب زت ساليتالو تسفاي تعدى سدما تختاتي الولو أو كتما مغلا زركب مباتاو هوسبيتال لكات عسر تحدم أبا وهبا قلقالو تملكتو مسمح برسك فلي كتما عد حقي زت ساليتم تساتفت تزت بقديوم أو قرب مدحانيتين قلقالو تا وهبا ولدنا ملكتهم حتى نريتن هيوم مدحانيت نهالو أو وشتي لا دقي إزفايو مدحانيت يركب الموزحتو كزي
ከተማ ቀይድካ ትገዝእ እንደገና አመወረዳዱ ዝንየለ ሕጂ ሽግራት ኣሎ ደቂሰን ዓራት ሒዘን ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ክትትልን ሕዚ ዘሎ ክትትልን ኣነ ተዓዘክዎ ስለ ዘሎ ኣብኡ ሸለልትነት ኣሎ ፀገም ኣሎ ጋና ይኽን ሰዓትክን ጋና እዩ ኣይተፅማና ስቆላ ኣይተሕመና ናበልኻ ናብ መዕረፊኻ ምኻድ አካያድ ስራሕቲ ሆስፒታል ወልደ ገብርኤል ንጉሰም ሕፅረት ቀረብ መድሓነት ንምፍታሕ ይስራሕ ከም ዘሎ ይረዱ ለሓለፈ 6 ወርሒ 2 ሚልዮን ዝኾነ ናይ መድሓኒት እንተከፈልና ፀኒሕና ኢና እዚ ዝወለዶ ኣብቲ ተገልጋልና መድሓኒት የለና ተባለ እናተሸገረ ፀኒሑ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ግን ዝነበረ ዕዳና እውን ከፊልና ኢና ኣምፂና ኢና መድሓኒት ማለት እዩ ጉድለት ስነ ምግባር ዝተርኣዮም ሰሞያት ሆስፒታል ምምሕዳራዊ ስጉምቲ ይወስድ ምህላው ይገልጹ መድሓኒት እናሃለወስ የለይ ተባሂለ ዝተባሃለት ከም ዓይነት ሕሜታታት ኣሎ ይትክክል እዩ ዝተባሃለ ማለት እዩ ገጢሙኒ ብዝብል እውን ይቀርብ ስለ ዘሎ ኣይገጠመክን እውን ይንብልን ማለት እዩ ክነፅሩ ኢና ዘለና ለሓዝናዮ እውን ኣሎ መርዳእታ እውን ሒዝና ኣለና ዝሓዝናዮ ኣሎ መወዳእታ ክነውፅሖ ኢና ማለት ስለዚ ቱ ገዛ ዝወሎ ወሲድና ክንዕርዮ ወሲድና ክንፍትሽ ገዛ እዩ ዝህብ ስለ ዝኾነ ንቕበሎ ኢና ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ ማለት እዩ ኣመሓዳሪ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ኣይተ መንበር ንጉስ ብግደዮም ሕፅረት መድሓኒት ንምፍታሕ ውሽጣዊ እቶት ሆስፒታል ክዓቢ ምግባርን መድሓኒት ብኣግባቡ ክመሓደር ከም ዝግባእና ገንዚቦም ሕፅረት ባጀት ኣሎ ብኡ መልክዕ ሰኣነ ቅርቦትና ዝቐር ነገር የለይ ክበሃል ተሎ ብኻሊእ ክወሰድ የብሉን ሕፅረት ባጀት ኣሎ እቲ መድሓኒት ናይ ውሽጢ እቶትና እንተዘይዕቢና መድሓኒት ክንዕድገ ይንኽእልን ክነቕርበ ይንኽእልን እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ تخالي ጫፍ ክእረም ንሕና ክንወስዶ ዘለና ግን እናሃለወ የለን ዝብል ምስ ናይ ደገ ምትእሳር ግን ክእረም ኣሎ ቀጻሊ ንሕና እውን ከም ቦርድ እውን ክትትል ክንገብረሉ ኢና زخبركم تملكتنا زينات تلفزيون تግራይ ሕዝውና ቀጸልዮም ስዒቡ ጸብጻባት ቢዝነስ ዝዓለቲና ባኹም ክቀርብ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት መሰረትና ለዎም ገብረ ሄዳን ሒዛትና ክትቀርብ ሓብረን ገዳ يا غني اللي أتقلتي سلام تعنا هبلين كم يزنيحكم خبركم تملكتنا نزعلت زيد مرتنا يوم زينات بيزنس حزنا قريبنا لنا فلما نزل زينا زي سبونسر زخننا هورن أفريكا ريل استيت ملكتها حبيرنا نكتاتل ناي بيزنس زينا سبونسر هورن أفريكا ريل استيت أب كتما مغلا ننابراب زمتشو عين بوتا ماب كباب الدعرون نمنبري أبايت نقدن زوعل بعل 15 دبر هنسا أم مسرح يركب أماراتي حيل إلكتريك جنراترز تاقت أملام أتأماماني مايكرس مدريم باركينج مخاين نمحوراوي قدايات زرلي بوتاتاتن زكاتتم درجة زحلو غزاوتي بعسرت حموشة ميتاوي قدم كفلت راي وننت منور أبايتن نقدن يخونم هورن أفريكا ريل استيت هورن أفريكا ريل استيت أمسكنا نبناي فلما زينا سكر أب كتما مقلة كفل كتما سمين أم مانيفاكتشرينج إندستري توافر وجنات نزلوهم حزرة مسرح بوتا كفت حلم حتيتم زلوا حزرة بوتا مفتاح مزمل كتوم أكلات أب مرد داخل زركب دما بيرو إندستري تجراي أفليتو شويت ملالم كم سعك تقربنا ጥላሁን ተፈራን ግርማይ ብርሃንን ኣብ ክፍለ ከተማ ሰሜን ኣብ ምፍራይ ዝተፈላለዩ ዓይነት ማሽናትን መምራት ኬሚካላት ኮንስትራክሽንን ዝነጥፉ እዮም ብድምር ንልዕሊ 30 መናእሰይ ስራሕ ዕድል ዝፈጠሩ እንትኾን ፍርያቶም ኣብ ትግራይን ካልኦት ከባቢታትን ከም ዘባፅሑ ይገልጹ ኣብ ኮንስትራክሽን ኬሚካል ዙርያ ለምርት ፕሮዳክት እዩ ከዚ ለምሳሌ እዞም ትሪእዎ ኣለኹም ኬሚካላት ናይ ዋተር ፕሩፍ ኢንዳስትሪ እዮም ናይ ኬሚካል መድረቂ ኣድሚክቸራት ኣለውና ፑቲ ኣሎ ኣደሲቭ ኣሎ ሰራሚክ መጣበቅ ኣሎ ኮንክሪት ክራክ የገበር መከላከል ኬሚካላት ለምርት ኢንዳስትሪ እዩ ኣብ ትግራይ ለ ሪሶርስ ኣብ ትግራይ ለ ማዕድናት አይመስሉ ይብል ብዙሕ መጽናዕቲ ምስ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ብምትሕዋር ለሎ ማዕድናት ካብ 68% ኣብ ትግራይ ልግነ ማዕድን እዩ ዞም ሪሶርስ ዞም ተጠቅምና እንደገና ይው ለዕዳጋ ውፅና የለና እስካብ ከዚ ላብ 9 ዓይነት ምርቲ ኣምሪትና ነናውዚ ቱ ዕዳጋታ ይመስል ቱ ኳሊቲታ ይመስል ልብል ጽቡቕ ፊድባክ ይነና ካብ ተጠቀምቲ እስካብ ከዚ ላብ ክልላትም ላብ ወረዳታትም ልኢኽና ኣለና ማቴሪያላት ቱማተኛውን ቱ በዓል ሃፍቱን ተጠቀሙን ጽቡቕ መልሲ ይናሎ ንኣብነት ናይ ወርቂ መሕፀይ ማሽነሪታት መብዛሕትኦም ኣብ ኣፋርና ንሰደም ዘለና ከም ናይ ሕርሻ ኣቑሑታት ዝበሃሉ ኻን መብዛሕትኦም ካን ማእኸል ዓድን ደው ኢልና ንሰደም ዘለና
ናይ ምስናይ መኖ መጥዓም ዓይነት ስራሕቲ ኻኒ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዕዳጋ ናስ ዝተወሰነ ማለት ስራሕ ዕድል ዝተፈጠረሎም ወገናት ድማ ብዝተፈጠረሎም ዕድል ናብሮኦም ኣብ ምምራሕ ከም ዝርከቡ ይዛረቡ ካዚ ጽቡቕ ኢለ ንሓስብ ምክንያቱ በቃ ንሓሸ ህይወት ድለውጥ ኢለ ንሓስብ ብጣዕሚ ብዙሕ ሞያታት ኣለዎ ደጋ መጣሓላት ንሰርሕ ክሮቸራት ንሰርሕ ብዙሕ ነገር ንሰርሕ ኢና መጀመርያ ያዕሊ ህይወት ምራሕ ጀሚረ ኣለኹ ስራሕቶም ንምዕባይን ንምስፋሕን ዘጋጥሞም ዘሎ ሕፅረት መስርሕ ቦታ ክፍትሓሎም ይሓቱ ናይ ቦታ ሕፅረት ኣሎ ኣብዚኦም ሪትናስ ጥሬቃናው ዝእኒዮ ምርትናው ዝእኒዮ ስለዚ ብተኸታታሊ ሓደ ወሕተ ሪትናስ ዝቦታም ቦታ መሊስ ደገ ይኮጽእ እዚ መላእ ትግራይ ከብጽሕ ተኾይና ኣነ ናብ መላእ ለሎ ዕዳጋ ከብጽሕ ተኾይና ተደራሽነቱ ሰፊሕ ገብሮ ተኾይና ሕፅረት የጋጥመና ናብ መስርሕ ቦታ ጸገማት እኒው ናይ መሬት ፋሲሊቲ የለን እዚ ትዋሃብ መዋሃብ ግን ቶሎ ናብ ስራሕ ክታተል ነገራት የለው ኣይተመቻቸውና ንስጋሓዘ ማለት እዚኣቶም ተዘቐረፉ ነይሮም ገባርውን ናይ ካሽ ሕፅረት ናይ ገንዘብ ሕፅረት ገለኒ ዝገጥሞ ዘሎ ናይ ለቃሕ መንገዲ ተዝመቻቸውሉ ነይሩ ትንምረት ንሕና መቕረብናዮ እሱ እውን ናብቲ ስራሕ ኣቱ ይኽእል ነይሩ ማለት ምክትል ሓላፊ ቢሮ ኢንዳስትሪ ትግራይ ኣይተ መሓሪ ገብረ ሚካኤል ሕፅረት መስርሕ ቦታ ንምፍታሕ እቲ ቢሮ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ምርድዳእ ከም ዝርከብ ይገልጹ ጥላሁን ምስ ከተማ መቐለ ብምርድዳእ መስርሕ ቦታ ጸገም ገጢሙኒ ምስ በለና ምስ ከተማ መቐለ ተረዳዲና ናብ ክፍለ ከተማ ሰዲድና ክፍለ ከተማ ታ መስርሕ ቦታ ረኺብሎ ማለት እዩ ታ ዘለዋ እዚ ርኢና ኢና ጸባብያ መስፋሕ ሓውኒ ይብሊ ግን መሬቱ እንድሕር ተቐቢሉ ኮይኑ ትኡ ኢንቨስት ዝገብሩ ኣብቲ መሬቱ ኢንቨስት ዝገብሩ እዩ ዝሕሽ ዝብልና ምርዳእ ጌርና እምበር ንቕድሚት ክውሃብ ዝኽእለሉ ዕድል ኣለዎ እዩ ናይ ግርማይ ኣጽኒዖሞ እዮም ካብቶም ተሰጋገርቲ እዩ ቅድሚ 2012 ዓመተ ምህረት ተሰጋጊሩ እዩ ተሰጋጊሩ ኢንቨስትመንት ድማ መሬት ክውሃብ ንሕና ኢና ነሰርሖ ነርና ሽዑ ኢንቨስትመንት ዝበሃል ኣይተጣየሸን መሬት ክውሃብ ክብል ከሎ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ተጣይሹ ስለዚ ጠጠው ኢሉ ነይሩ ሕጂ ከም እንደገና ተጸኒዑ ኮሚቴውና ጣይሽና ኣጽኒዕና ሕጂ ብከተማ መቐለ ካብ ኣጽዲቑ ናብ መሬት መሪሕዎ ኣሎ መሬት ክረኽቡ እዮም ሳቶም ብከተማ መቐለ ቢሎም ማለት እዩ ኣካላት ማናጅመንት ቢሮ ኢንዳስትሪ ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሰሜን ኣብ ስራሕቲ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዳስትሪ ተዋፊሮም ዝሰርሑ ዘለዉ ወገናት ዑደት ኣካይዶም ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝተረኣዩ ተስፋታት ምቁራጽ ተጻብኦ ስዒቡ ዋጋ ነዳዲ ብ500 ነኪዩ ሃገራት ኣሜሪካን ኢራንን ፍልልየን ብዘተ ንምፍታሕ በዘረአዮ ተበግሶ ምክንያት ጠርዚ መሸጢ ዋጋ ነዳዲ ዓለም ካብ ዝነበሮ 500 ብምንካይ ዋጋ ሓደ በርሚል ትሕቲ $100 ይሽየጥ ምህላው ሮይተርስ ጸብጺቡ ናይ ክልቲአን ሃገራት ልዝብ ኣብ ፓኪስታን ክካየድ ተኽእሎ ምህላው ሮይተርስ እንትጽብጽብ መራኸቢ ማዕኸን ኒውዮርክ ታይምስ ብግዲኡ ኣሜሪካ 15 ነጥብታት ዝሓዘ ውጥን እማመ ብእስላማባድ ኣቢላ ከም ዘቕረበት ኣቃሊሑ ፍራንስ 24 ኣብ ዘቃልሖ ዜና ድማ ኢራን ወሽመጥ ባሕሪ ሆርሙዝ ጸላእትን ዘይኮኑ ኣካላት ከፊተዮ ኣለኹ ምባል ጠቂሱ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዝተረኣዩ ሰናይ ምዕባለታት ስዒቡ ዋጋ ነዳዲ ካብ ዝቐንዮ ናህሪ ነኪዩ ትሕቲ $100 እናተሸጠ ከም ዝርከብ እቶም ጸብጻባት ሓቢሮም ዝኸበርኩም ተበልከትና ሕዚ ድማ ኩነታት ሸርፍ ወፃእ ዘርኢ ሰደቓ አንጊደ ኣቐዲመ ክሰናበት ልዋም ገብረ ኪዳን ምሳኹም ጸኒሐ ሰላም
يغني ليلوام صوصوات بيزنس تقاتلنا تمليسنا زخبركم تملكتنا على توزيناتنا نمزام صغارينا صوصوات سبورت زعلتيو صوصوات سبورت وش تعدن وصان دما مسرحنا يوهانس الشبري حزلنا قرب حزون صانحتكم سنه مس تلفزيون تግራይ كبرات تملكتنا خما وعلكم زيناتات سبورت ساعات نقرب لكم غانتا ولوالا يونيفرسيتي عدغرات بكالاي مفارق تنصبارق زلاته محاشو صيت بزياده كم زبرتعو تصواتاي غانتا ولوالو داويت غبرو غريصوم حيلم كيروس كونكوني اين ما منيش غانتا ولوالا يونيفرسيتي عدغرات كالاي زور قطمات بين مرق اثيوبيا كاب بجمر لعل ممحياش بمراي كساب حزي سعرات بزي مزغابنا قصلت تركب بحموشه صوتات اب سلسته عوات اب كلته معرب بموصع 11 نطب طراقيم هلا ب 28 نطب دما امبل 14 درجات سريع تركب تصوتاتا غانتا زخونه داويت قبرو بزعبا زملكيتو اب زهبنا رئيتو اب كالا معرف قطمات بين مرق اثيوبيا غانتا ولوالو صبق جمارو كم زغبرت حبيروم ولوالو كالا معرف بتعمي زغرمن دس زلن غيزي نحلفلو زلنا غيزياتيو مسنا كدنا معرف بريمير ليج ኢትዮጵያ ከነወዳደሩ خلنا تزغرم كلام معرف بريمير ليج ኢትዮጵያ ይخبت كان ቀደም معرف بريمير ليج ኢትዮጵያ ግን نورادو ግን afte ዘለው كلام معرف በጣም ዘደንቅ معرفات يوم زحلفلو غيزياتي زحلفلونا ማለት ነዚ ውጽኢት ቀንዲ ምኽንያት ድማ ኣብ ቀደመ ምዕራፍ ዝነበሩና ጌጋታት ብምእራምና ይብል ሓሙሽተ ጨዋታታት ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ 11 ነጥብ ዝኣክል ኢና ሒዝና ሰለስተ ሲዕርና ክልተ መዓረ ኢና ወፂና ወላዶ ዘመን ሕመያሽ ከምጽ ዝኻለ ምስ ኮሽታፍ ምስ ተጫዋት ኣባላት ኮፊልካ ብምንጋር ትሬኒንግ ጠንኪርካ ብምስራሕ ዝመጽ እዩ ከም ጋንታ ነዚ ውጽኢታዊ ጉዕዞ ዓቂቦም ንምቕጻል ከምጽዕሩ እውን ወሲኹ ገሊጹ زوجتي تزي عقيب كان مخاد أبز جبر زلو كسكاسي يزون كم تمجمرتا مالت كلام عرف كجمر كله مالتينا تنكرنا صريحنا كوش شرنا تناقيرنا تنكرنا صريحنا مزينا وتيسنا صغيرنا هزون زوجتي زلو بتزلو ناي سعرنا منفس نمرتصال تنكر كم مسرح يدلي لي زعما نسترفو خلق أزر صوتات زلنا تلمد ما يبل داويت كبروم درجنا زيد كان مجمعات تخبر كم بلان استقمت مسكلة كوفينا مسكوشتا كوفينا كاوس زرنا كم بلان زغمتنا يقول قدام معرف كم زل خوينو السوق قريفنا افتغل يا معرف جن كاو قدامش كعصر ساي زلنا بلان يملكتنا قدامش ما كلام معرف شو ماري ابيو لنا ستات مبروك ولتي ايمتا ما بابالنو معبالة كوعس أجرت جراي كرنا أنت دعوا خوينو بسبمو يا كم راح كم زلو أصلتاني قبل كيروس أماره قليصهم أصلتاني قبل كيروس أبريتو نسبورت بحفشة بموياز وقع وجنات كقنعوه معيدوم برهان بينه كاب أبيات تمرتي كسب هجراو غانتا بموكال أب بريمير ليج إثيوبيا فلما يوانشا تعوّت أيو ناي قدم كفاب بطاواتي ناي حدا سلطاني دي سبورتانيا يمارون حلف قعس أجري هوتن بخندي ذكر مسلطاني قبر كيروس أماري بهال توليد العاو كله مقال أيو غانتا التسنبرنا 86 مبرات هاي الإلبا إينا تسنبرنا بهرا ودن تمريت الخط كله خونتات يونيرو وندغنا مبرات هايل 9 عام تمرت مبرات هايل 9 عام تمرت يتجمر بريمير ليج وانጫ الوسد كلنا مجمرنا بريمير ليج وانጫ وساديه شعيتو بتعامي عبيت سبات بتعامي تጫወተك شعبي ኢትዮጵያ درجاس بتعامي تصنف فطرت لبهالو الياس جوهر الانوار خلت انوار نيرم الافرق بتعامي بزحت مساعتهم خويننا عدل ገጢሙنا ያቶም ጫወታው ምርኤ مساعتهم خينا وانت الوسط كله خوناتات الله كعس أجر تجري بتز جمرة كي يقصرن كي يعبن مسجزاز خيد مريحنة كعس أجري تجبره زي مجبرن زملكة أكل دماء بحلفنة منفس زي مسرحن توم كندس أجمعت مخانم يجلس وانا عنكفات نار التحساسوانا أيو التحساسوانا بمولنا مريحنة للو مسلطان للو تقرشي فساس لجبر أو كل زي التحساسوانا كنغير كنقلنا
ትልነበረ ክንምልሶ ተኮይና ፍልስፍናና ክንንጽር ድሕሪት ወሪድና አበና እሽተቆልዑት ክስራሕ ክኽእለው እዚ እዩ ሜንታሊቲ ተተሓሳስባና ላውኡ ክመጽል ኣለዎ ፕሪሚየር ሊግ ምስታፍ ትግራይ ዓብያ ማለት አይኮነይ ሰው አንደርታ ስለተሳተፈት ትግራይ ፉትቦል ዓዊ ማለት አይኮነይ ወልዋሎ ስለተሳተፉ ዓዊ ማለት ይኮነይ ፕሪሚየር ሊግ ተለጢፉ ትስራሕሱ ሱኢሉ ዓመታት ክቅጽል ልደሊ ኣብዛሓሎ ኣብቲ መሪሕነት ለሎ ኖ ልብል እንደገና ውሕዳት ሰባት ኣለዎ ዕብየት ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ንምምጻእ ካብ መሪሕነት ጀሚሩ ክሳብ እቲ ተጻዋታይ ሙያዊ ስነ ምግባር ብምኽታል ኣብ ሰገናት ምስራሕ ወሳናይ ግድ ኣለዎ ይብል ሞር ዲስፕሊን ኮይና ልቱ ፉትቦል ልቱ ፎቶስ ብጣዕሚ ልዙል ተፍቅሮስ ሙፋይ ማለት እዩ ሙማት ሙኻን በቃ ፕሮፌሽናል እዩ ተልኻ ኩዕሶ ምጫወት ተለይኾነስ ኣብቱል ተወጽሐሉ እንደገናስ ቱ ፕሮሰስ ዚስ መሕላፍ እዩ ዝሓሸ ደረጃን ምብጻሕ ስፖርተኛታት ንሞይኦም ተገዛእቲ ብምዃን ዝወሃቦም ምኽርን ስልጠናን ብኣግባቡ ክሰርሑ ኣለዎም ክብል ማዕድኡ ለጊሱ ጨዋቲ ንምዃን ጥራሕ እውን ተለይኾነስ ኣብ ምንታይ ክበጽሕ ልብል እውን ፕላን ከቕምጡሎ ምጫወት ካሊ እዩ ግን ተጫዊተ ኸይደስ ኣበይ ክበጽሕ ክኽእለኒ ሶ ኣብዚ ፕሮሰስ እዚ መሰልጠኒኻ ኽቢርኻ ጽቡቕ ልምምድ ኣቴንድ ላገበርኻ ምስራሕ ካብኡ ትልወሃበካ ትምህርቲ ብስርዓት ممهر كاب مسألة خام على كاب تجاوز خاون ممهر. ثلاثي ودي الله خن زهر كان يجي أزي كرتها اللي جرا. أخويركم سلالة واحد من خبرتها ولا أنا وين. كبرات خاتلتنا سبورت أو يتصابات زازيمنا أمسجناكم سلام. زخبركم تملكتنا نسعى زحزنا معلتها وزيناتات نزوم كساب حزي تكتاتلو مسنحكم يمثلون يرم تلفزيون تقراي مريضكم سلتكتاتلو دما كبرت يابلنا ببزلخمو سناي